सर आप आज क्या करवा रहे हैं? म्यूजिक थ्योरी, जैसे आप देख रहे हैं कि म्यूजिक थ्योरी भी चल रहा है। अच्छा, ये नोटेशंस दिया हुआ है राइट? ये नोटेशंस दिया हुआ है, इसके बारे में म्यूजिक इंटरवल, अभी मेजर माइनर स्केल इंटरवल्स के बारे में बता रहे हैं हम कि ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ म्यूजिक थ्योरी है। हाँ बोलो। হ্যাঁ দেখো তুমি দেখো এখানে আমি বলেছি তো ডিটা হচ্ছে ডি মাইনর স্কেল বাজাচ্ছে, তো ডিটা প্রথম আসবে ওখানে, ঠিক আছে? তারপরে তাহলে ডি মাইনর স্কেলটা লিখে নিলে তো কি কি আসছে ওর মধ্যে বলো মুখে। একদম এটা ডি মাইনর স্কেলে তুমি এক বই নিলে। বুঝতে পারছো ভালো করে? তাহলে একটু বাজিয়ে দেখাবে? এটা এখন ওকে শেখানো হয়নি, কি করে বাজিয়ে? আর যেটা ও আজকে তোর আগে শিখেছে সেটা? না এখনো প্র্যাকটিস করেনি, পরীক্ষা চলছে। আচ্ছা, তো তাহলে ওকে আজকে খালি নোটেশনসগুলো লিখিয়েছে, তাই তো? थर्ड फ्रेट, सेकंड ओपन ओपन थर्ड फ्रेट। और बन मजा बाबू। गुड, वेरी गुड।